siluluza sisaba kulubasi Ukwangona totila muzaya yosono Umwanga sasa muzanzani kumutulendo Usina salutumula viva vyovya verela Kalulendi vila komuzami zanzeza Mwana Kongo indula tangu ifina mane Kalulendi vila komuzami zanzeza Mwana Kongo indula tangu ifina mane Kalulendi ko mulanda salulu Zazimbangi zeto zoza verela Mabama seke mana mafwa mana maingana Kipa vita Mikudi ya Kongo Mumatua Bangi ya Kongo Mama munga tata njifumatai mwanda Kipa vita Mikudi ya Kongo Kumukembango Bangi ya Kongo Mama babe mabyala manganga Lasi zefira Ina mekutadila Malaki ya mkwa tulendo mingi na kati ya bao meku deforme yina kele raisonnement ya bao tonzonzolo ya bao pelo kuikulu ya bao na wapi jamu bubu yake lantango bake na kuzoa kebeto mekwe na kembe la PV Malaki ya mkwa tulendo e na bayina nyoso kele na kati ya Kinsuni bake na kutala c'est comme si yake l'anniversaire ya muntu luku bamane ngonza mebeto wangoza ke fete ka anniversaire ve anniversaire ya muntu ya moyo na kufete asiki sa mutu wetu za ba anniversaire singi me fete ya yake réduire yina kele ba nombre ya bazane yange na ngele nda kuzinga na ntutu et l'anniversaire mo singi me katula 2 ans singi vwanda na 20 ans d'existence ngi me bika na 18 ans et singi me fete dia ka anniversaire yina kina kuza l'année prochaine ngi moske na kujumieke voilà pourquoi que bakoko ya beto ata mutu sa fete ka anniversaire menge bubu ya mwanya ngeke na 2 ans 3 ans faut beto ça l'anniversaire mwanya nge kufwa na 4 ans ba dia yani menge mosi nindoki lukuba mane ngunza attention pela mosi e na yao mutindo kileso ya beto totem ya beto ya nkokila ya bubu yai yake le mutindo l'espoir fertile et beto me kuzaba espoir keiki et en un mot tingeke na espoir na kima cela veut dire que ngeke na kimunu ke mayake salam lukuba mane même si abunu ngeke kuzoya menge me lekila déjà que même si bubu ya vemba stomba simbas mamuke zoya et yake mingi pe me kusala ba espoir yina me ko kituka na ndosi au lieu voir la réalité et munu même si babakala mutunu ko kwela munu va wa mukena kitoko muke kitoko muke sala tete la vie ya munu la to muke kuma mutunu ke na 40 ma muso sama kwela yalme zimana ke ina me kuma rêve lukuba mane et de point ça la espoir na tibu yake moyen kwela siki c'est pourtant dire que espoir ya beto il faudrait qu'il y ait la fertile cela veut dire qu'il y ait dans la fumée ya mbote cela veut dire que vitamine cela veut dire qu'il faut avoir un accomplissement et hii na keza bakusingisha kiminu ya beto to lukuikulu ya beto na ntalisi ya mpungu voilà pourquoi que kokila ya bubu yai malonge ke vwanda nkufi mais il faudrait que nge simbidi la yao kulala pongi ve samuti pongi na ntango bake na kulonga ngeme kotoso na pongi ya mikuma mutantu c'est que mutantu ke na besoin to ke na mpunya kulaba nge bénédiction mais mutantu la bange bénédiction ve au moment que nge kele na kutala wa meso kufunguka me fwandi pesa ngemo abubolo mwa pongi ngeme la mesa la bange na kele lusak munu embasi ngeme bikana ki mave
Voilà pourquoi que na ntango ya malongi il faudrait kenge vwanda éveillé. Il faudrait kenge vwanda ya kushikama. Il faudrait kenge zaba kudimbiti la mbote samuti. Nge tambula ina kele tuka ya mbote na ntalisi ya MPV kwa ha. Ngunza. Ngunza. La vie Ngunza est un monde de lois et principes. Bamezo ke lozingu ya Ngunza yake le lozingu inake kudiatila kanakati ya misiku. Pour devenir expert en spiritualité Congo. Samutsinge vwanda inake ya kuzanguka na kimpevi ya bisi. Landa bien, landa bien. La vie Ngunza bamezo zanakati na betu yake le lozingu inake kudiatila kanakati ya misiku. Luku bamane. Nakati ya samutsinge kwiza kuvwanda Ngunza ya kuzanguka. Ngunza ya kuzanguka ni ina kele manaka diambu ve na bandombolo ya yandi. Si elle me lomba diambu ya, il faudrait qu'elle boive na ya avant une semaine. Luku bamane. Menge problème menge qui ça fait déjà des années. Donc cela veut dire que ngeke nakati ya luzingu ya Ngunza ve. Parce que mampolo ya moske na kuzonze la betu. Mingi me confondre luzingu ya Ngunza pour dire que non muke na kiminu mungino mutil ke munu kimini ya munu muzaba peve ke sala me au bemezo ke luzingu ya Ngunza ke ve na kati ya lukuikulu na ke nange inakulakisa yao kenge ke na kati ya makedi kafunge zitsa misiku bemezo ke kuno lukabi ve kuno malafu ve ngenge nwa kode nge musikiza resultat lukwa mane ndokise yomoko ndokise yomoko. Parce que mampolo me luengi sabetua ni loi. Et loi il n'a pas me pesa na nzila ya mpeve.
c'est pourtant dire que loi nazola kusungi kange quelque part ngeke na kati ya difficulté, quelque part ngeke na kati ya problème, quelque part ngeke na kati ya vite ina ke manisa kave yiki baki nazo c'est parce que ngeke sisa ka loi ve monsieur ke nguza ngezo la respecter ve yao babezo za ke mutiru ke unsuza ve na kati ya dibundu ngina tala ya mambo pamba zaba ke conséquences que kumina ngelo zinga ngeke bonga ve kunso sando kivendo kinge mosindo kinge luku ba mané beto me kulandi Mvangi ne nous demande pas grande chose. ya bezo ke mpungu tulendo kina kulomba beto kima mingi veto ya neneve Pour se procurer sa confiance. na yina kutambula yina kele tuka confiance ya yandi luku ba mané mpungu tulendo kina kulomba beto kima ya neneve pe diambu ya neneve. Oh non, mpungu tulendo avant que yali zo la beto avant ni yilika mambo ya beto beto sumila avion V. O beto sumila de gâteau na yina kele muchuru ke bui. Luku mamane. Yana demande beto kima ya nene V. Samu na kuyilika badiambu ya beto samuti na kuvanda na confiance ya yandi. Beto kuwa yikenge na kusosa. Il suffit de nous laisser guider par lui-même. Yana ke il suffit kenge bika nzutu yange diati la muchuru ke luzolo ya yandi. Luku mamane. En écoutant bien les instructions de l'esprit et ses recommandations. Na kubika nzutu yange kuwaina kele badiambu ya yandi na kuzitisa misiku ya yandi pena nyonso yake zonzi la beto na kati ya bukebi nyonso. Connaissant bien Ngunza a des difficultés de se transformer. Beto mezaba ya Ngunza kele na pasi vraiment ya kitukulu Ngunza na kukituka yake pasi malgré ngeke na kuyimina yanke na kutantamana malgré ngeke na kuyimina yanke na kutantamana malgré Ngunza meka ngamako kuna donc Ngunza ya beno ya ntawu ya bikumaka ya kiyunga batalange na sultani yanke Ngunza mais si balanda na ba principe asiki par un simple enseignement. yanke na kulomba na kati na beto mutiru ke Ngunza na kukituka kele pasi mingi na enseignement kaka na malongo Ngunza kukituka kele pasi. Parce que son histoire a été remplacée par les déshonneurs. Ça m'a dit qu'il Ngunza ke kitukaka na malongi vei. Batke yimaya wabaka kabe kimoyo mitala wabaka. Menge vwanda kune vwanda mingi. Luku wa mane. Misavme kumana meso. Il y a 25, il y a 10 francs. Ça me touche mes ayants kamar. Kana poche na zaba déjà luku wa mane. Mais nakati ya diambu ina ke mingi na kati ya beto awa kena kubakula luzolo ya mpungu tulezo. Unaweza ke Ngunza na kukituka na malongi yake pasi. Nge wakicha malongi yake mbote bakoko wanisa lapi yake mbote. Mimi natoba zo betu kwenda njeto la kwenda kaka nikuna mwako. Mimi ngitara ke mambo ya gipili yayi. Pika makulungulu nge wakaka ngeza ke mpika makulungulu mekotoba buklamu nitalaka kange musha na kwenda basika kuna soni. Luku wa mane. Donc, déjà, qu'il y a une réalité, mais il y a une ya pas mangiki na kukituka ve. Voilà pourquoi qu'il y a une ke ya ke pasi Ngunza na kukituka na malongi malgré baki na kulonga yani. Dibura balonke. Sa culture a été remplacée par la honte. Samuti, kitukulu ya Ngunza ke na kuvanda pasi samuti. Histoire ya yandi bame kusoba yao. Yina vuanda histoire ya yandi bame nataka yana déshonneur. Cela veut dire que histoire ya ndombe ke bandaka na esclavage. C'est comme si avant que l'esclavage betu wandana vive. Luku wa mane. Ni na kimpuku tulenoka attention pela mosi. Sa religion était remplacée par les fétiches. Et religion ya ndombi bime remplacer que onge kwa na religion bandombi yo yiri bunganga no. C'est les féticheurs. Donc babe remplacer donc ça veut dire que babe diaboliser que yao. Donc même si ngeke na volonté ya kuvutoka na kimkulu mais dès qu'il faut ouais bangoza c'est des féticheurs. Ngeza maman kasa mungu fwa ke enko ela kenja Ngunza mais balosela mupanzi c'est ba isamla ba ke banganga. Donc vrai lusambu fonge kwenda mabundi ya ba. Voilà pourquoi que ndomi maseki ma même religion yandi. Et na yao que pour tezo ki passe mingi. Luku mamane. Son éducation par les indigènes. Et éducation ya Ngunza me kumaka yina ke babwalisi babanti ya bwala yandi na baka kumarke Ngunza ngileta Ngunza propre Ngunza ni kabanti ya bwala. Luku mamane. C'est ainsi que le pouvoir des linéages qui sont constitués par les tribus. Et ninake, besoin que l'ulendo to yina kele kimfumu yina mekutala tuka yelo vilaya kele na kati yina kele tuka ya makanda. En accord avec Mvangi. Yina fanavwanda kintuadi na mpongo tulendo. Avait décidé que la spiritualité réside dans les lois sacrées. Yina lombaka ke samuti mutinu ke kimpeve fwana zinga na kati ya misiku.
pour la transformation de tout croyant, samutina kutula nsobolo na kati ya baina nyonso ke kuikila grand comme petit, ya vwanda ya kukula to fieti intellectuel ou sage, nge vwanda muntu ya ndwenga to kalaka tous ayant la même valeur auprès de l'Esprit Congo. e ba nyonso vwanda luvalo musi na tarisa mpe vya bisi. Certains ne savent pas que Mpungu Tulendo aime plus l'adoration que la prière. E mingi za ba ya voki Mpungu Tulendo ke zolaka mingi adoration ke par rapport na prière. Dimuno lo ke hey. Musa! De façon que tous vos membres du corps soient en action de grâce. Et yani besoin que il suffit que nyonso ke babina mange ya suni fana vwanda na kukembela Mpungu. Pour le prôner qu'il a de la place dans votre vie. Samutina kutula ina kele lolendo ya mpevi ya yande pe nsema lozingu yenge. Si vous ne le faites pas, si beno sali la veille na kele mutu d'adoration kuyimida Mpungu Tulendo, votre vie est en danger. Zaba ke lozingu yenge kele na kati ya danger. Dibuno balongoke eh. Dibuno balongoke eh. Et aucun de tes membres ne seront acceptés comme purs à ses yeux. Et yakele na binama ya nzutu yange mo sivelenda putolenda kundima yako yakele ya kusema nyonso ke vwandi ya kusumuka. De même que la dette met aussi votre vie en danger. Et mutidu ke ba mfuka aussi ke na kutula lozingu ya beno na kati ya danger. Par laquelle notre tradition avait déjà révélé en disant mutidu ke kinkulu ya beto zonzaka déjà ya avant même nge butuka. Sumba kwani na sumba. Sumba kwa na sumba cha sumba nzibu. Bula tema boko tengeke. Bula dia boko mungu na wave. Babibage na wave, babibage na wave. Ngunza. Ngunza. Voilà pourquoi que mingi na kati ya beto qui na kuyufuswa na kuzoa ke munu wapi jour muke tambula nzango kulo wapi kilumu bidimbo muke talana wapi kilumu muke tambula ina kele bénédiction to lusalusu na luzingu ya munu mais Mpungu Tulendo ke na kuzonzi la beto clairement samuti buku ya mampolo ya kele mutunu ke mambo pake bibliothèque ina ngeki sa lemba na même ko comprendre dibuna balongoke eh voilà pourquoi que Mpungu Tulendo ke na kubambula nge moyo ke luzingu ya ngunza kele luzingu ina ke diatilaka na misiku. C'est pourtant dire que Nguzalda kukondu avec kuzitisa musiku. Ni ya vwanda ya fie chwa ke fonge losa de kaso tonsamba kilumbu ya mpika. Misiku nyonso era bazake Nguza ke dia kangu mbisa menga avec kilumbu ya vendredi. Nguza ke dia ka pigeon ve zitisa yao. Kutala ve parce que bantu kena kutala ngefe bon musala kwandi yao yake mutu kena kutala munve. Ngeke na kutala vie yange en danger. Dans mes affaires que vie ya kalaka to vie abantu warisi mais vie ya ngenge na kutala en danger. Et danger ke yiki danger ni ki mais na keta sa muntu pasi difficulté lukuba mané. Donc bubu yake miangala luzingu yange nge mosu mutukele ndoki parce que déjà que na kati ya beto baza ke ngunza ke yambaka munzenza na maza mengenge na continuer kuyamba munzenza toujours na bière muzingu chirbo mais yeme zitisa kinkulu ve yeme zitisa yina kele balua ve babezo avec ngunza nge na kuzanguka il faudrait que nge kwenda na zulu na paradis ça n'existe pas bezo ke loi kaka et loi yina na kati ya beto ke na manima pour te bezo ke même si ngunza ke difficile mona kulubuka na malongi parce que yiki ba kitulaka histoire ya yani na kati ya mambo ya soni babe kitulaka ina quelle éducation c'est comme si na nyoso ke bantu na zaba kataki mamosive et na ya que pour te bezo ke mais ne suffit que mukina kulomba na beno grand chose ve ko kima ya nene ke diambo ina nyoso ke yantalo non ya mezo zakaka na kati ya beno ke il suffit que beno yimbidi la munu mingi zaba ya veut que adoration mi lutila plus que même prière lukuba mané samuti adoration na beto bangunza banzimbo ke vuandaka na signification lukuba mané net kanzimbe ke yimba wabaka kabe c'est kimbolombolo ve kimoyo moyo ngam furi zambi. Cela veut dire que quand ngemos kutia que l'habitude ya yimbi. Cela veut dire que fonge kabulo aussi na bapangi. Kimoyo ngam furi zambi. Cela veut dire que habitude d'éducation ya yimbi. Wabaka kabe
nzimbe kana longange mingena comprendre ve nzimbe kana longange mingena comprendre ve donc on va koko zaba qu'il faut bayimba wabaka kaba singeke na yao kabula na pangi singeke na yao baka kabula na pangi donc wabaka kaba ki moyo moyo ngam furizambi kakingemos zaba keke bitu da yimbi et na manima bezo ke mboloka bakati mako toko bembe. Cela veut dire que fainéant, paresseux, que l'aide à Kouzouaki, maman, si veut fonguer, bouger, n'est pas salosine. Mbolo paresseux. Mboloka bakati mako toko bembe. Nge mutkezo mungi na zoa 27 kwa numpesi meki mkeleve. Nge vwanda kana inzo. Fongue sous qui sol, faut bouger. Si nge vwanda paresseux kana inzo, nge kesa Kouzouata ki maman si. Fait. Mais tu foutres une tête d'hier manima. Wabaka kabe. Wabaka kabe. Boloka bakati mako toko bembe. Ah, boloka bakati mako toko bembe. Ah, ngwalaka bakati mako toko bembe. Ah, boloka bakati mako toko bembe. Ah, ngwalaka bakati mako toko bembe. Ngwala veut dire que ami, camarade, que Joachim avait, il faut te bouger ma poche. Ah, ngwalaka bakati mako toko bembe. Ah, ngwalaka bakati mako toko bembe. Ah, boloka bakati mako toko bembe. Eh, boloka bakati mako toko bembe. Ah, ngwalaka bakati mako toko bembe. Eh, ngwalaka bakati mako toko bembe. Si nzime nge comprendre yanga ngene ndimvenge luti toute la journée nenso. Bafu même finangana ngazo ah mingenge na basika washire ah mo kwenda kote. Yigi inzo ngena bingisa muno or ka ngemo shana ede. Luku bamane. Il faut te bouger. Il faudrait te socialiser. Il faudrait que tu vois dans activité. Voilà pourquoi maintenant que adoration mais l'outil la même le sambulu. Mingi mais na bisambu yabana toba kina kusambila. Même dans cette quoi yann qu'élevé. Bisambu que était le comportement des chrétiens. Luku bamane. Le sambu que était le comportement des chrétiens. Voilà pourquoi que pour te dire que mingi zaba avec yann que sala kana kati adoration plus que la prière. Parce que l'adoration, c'est déjà composé dans le sujet. Déjà, la carte, il y a déjà quelqu'un qui a l'outil sa message, il y a un mousse dans le pays. Et il y a un cousin qui mingi qui a fouvé, il y a un yimbi l'ampo mutulende. Et il y a un kebeto luenga, kebeto indula. Na manima ya diambu ina, ni kuna mpo mutulende zona beto ke mutinduke. Yani kena kulomba beto kima mingi beto yangolo fe na luzingu kebeto pesa yandi. Il suffit que kakabina mayanzu ya beto voanda en action, en activité. Et voanda ya bouger ça mon enkembo ya yandi. C'est la vie ngeke na kuyimila mpo tulendo. Ya kiveka kuna. Baba kabe kimo na mwa maboko. Ba membre nyonso ya bouger. Baba kabe moyo mo. Aya ani yandi ay. Luku mane. Mais si ngeke na kuyimila kaka yake na ba membre yanzu ya ngeke na kuninga nave, cela veut dire que ngeke est considéré comme impur. Mingi betu zaba wa luketi yani muzawo soba maseme miya. Dibaye ke bien luku mane. Musa. Mais betu betu la ove. Ah mama, ah mama. Ah mama, ah mama. Yani ngezo ziki. Luku mane. Voilà pourquoi que na kati ya diambu yem pour tulezo na bambu nange nyeme kwiza na malambe kongo. Kisika ina ke ya usemu. Kisika ina ke ya zololo. Ngeli la futu kampamba venki na kupesa ngema nswe kina. Même si ngeza sambela vemuke kaka nzenza mais yimbila kaka bini na kaka yani no fuske ina ngeke na kulandila nzimbo message ke na kuluta na mpevu luku bamane betu meyimba nzimbo awa kilimuki kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke
Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke luku wa mane yake tangu ya malongi bambuve yami wa ba membre de masi ningisi maboko ambe tokotuna lere ya ngomba yake kuisi luku wa mane Musa Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna shimu Kongo kisalukiani na bonga ke ya kisalukiani na bonga ke Singeke na mpeve ngaza kama tondele menge kasu ay gori mpeve ke sala na gori ke so mpeve menge pe kama gori kibubu betike futu ke munge taldia Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna simu Kongo kisalukia bala Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Bamikisi 1-0 Kilumugine mananga Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna shemu Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna shemu Kongo kisalukiani na bonga ke Kilumugine kwenda bala kuna mbanza Kongo kisalukiani na bonga ke Luku wa mane Mabongo samna bangonza Awa mmetala beke diaka ve mwana bugu Dengue bagorive luku ba mane c'est qu'un peu avec les dipôts de l'Europe Moussa c'est pour dire que Singeke n'a pas veillé là Nakingunza Bake Vutula Nzimbu ve ononge me na una di boku nzimbu na lutave si ya vrai nzimbi na me ko tange me tushenge mpezolo na una tezo luku mane na una tezo ka kutu kangal blocus ngime ko vande oui ngime ndima luku mane na kena kulakisa ke oui ngime ndima nzimbu ina malongi ina mambo ina et la kati ya diambu ina ke pour tous les maisons que il faudrait que bina mayange nyonso fana bouger si kaka ituna makulu kena ku bouger maboke na bouger ve maboke ya kusumu donc cela veut dire qu'il y a quelqu'un mbisi na me banda kubola yitu me bola même mukila ketete mwa bien donc ngeke 5 parties ku bolnge losia au déjà na toba kana kuzenga bana kuzenga déjà ni bénédiction yange bana kuzenga déjà ina kele lu sakmunu yange et lu sakmunu ke voanda ka compléter yake voanda ka toujours na mindondo luku bamane et betu me puis avec na kuzwa morso betu kana nsatu ya muvimba luku bamane
Voilà pourquoi que na kati ya diambu yai pour tulendo ke na kurapele ke mutindo ina yani mezo ke sibi na mayanzu tuyangeme kukembela yani ve ngeme kuma muntu ya kusumuka. Kisika yeye kile kisika bini kena kutale yeye babatu mekuyonzama na kati ya matiti ya kile kisika ya mbeve beto ke kukuizaka kukembusu kembelaka muchindu kele mbeve ya mkwatu lendo kilumbu ya kulumukaka ni kilumbu ya le 8 août donc konso le 8 août yake bongaka beto bantu ya mbeve ina kena kutumama na mbeve ya mkwatu lendo beto ke kuyonzamaka kisika yeye nsamu na kukembela mbeve ina donc kisika yeba mikubokela yao malambe Kongo kisika ina bantu kikuiza yonza maka samutima matadi ya nini kele awa ba matadi ya nini ina kele bonso bisimbi ina betu kikuiza yonza maka samu na kukembela bunini ya mbevi ya mkwatu lendo ina kena kutwalisa ngemba ya moyo tata mfumalongo malongo mbala donc jambo ni ina betu mekuiza yonzika beto na kisika yeye kawa tuijiri mukembo wega una utata nzinzi mfumalongo woyi vututu bambula chunkulu bunchi yandi lumbu cha nana mu 2008 chuchika bakampeve chucha muturila misamu minji futi jirika misamu mya Kongo bataka ngana nchi lungwenya wadya mutunkabi mushinga tata washisawo ijawu diompe peto mushinga washisa bankulu bankaka zetu liwo utama landa ambe batanchi gatari lombolo bibunda bambongi kena tomako bunchi ni bawu balende kwa lusisi balende lubikila misamu mina mbata komona idawo beto mbuta za bantu ya liboso ngana li mbuta kewa mwana bateke okolo ya le 8 août to la kana fête nyosuke ya bakoko na biso angona bozo mona biso to na kata matiti awa passé ni na kata matiti bakoko na biso bavana okendo kujwa makasi dina kata ba montagne bakoko na biso bakenda ko bavana okendo kujwa pe makasi ni na soki bozo mona biso lo na sike to ali bele boye na bilamba ya rouge mingi lera bakoko ya betu na koko na biso bilamba ya rouge bako binga ngo bilamba ya banganga e kasi bilamba rouge yali bilamba ya banganga ve e kasi yali bilamba wana bakoko na biso bako kolata samti na kosalisa to na kobongsa makambo na kati ya bamboka donc faut pas vous vendre surprise vous mona bilamba ya rouge eza na problème te bilamba ya rouge eza samu na kolakisa lijimbu te bakapacité ya bana ba noir Benoît pourquoi lui? On peut peut-être te remettre sa peur. Déjà parti ma patate parce que tata ni mbongo nani tata malongo mambala. Même chez moi nani pe dans la quoi peut-être donc nous paris faut omelette mais so. Babi babi baba côté les ba neti déjà biba bio donc ba prado ba shakes ba neti. Quand Benoît raneno makabwe hein? Oh mukolo kapaka timako. Mukafana mukolo fe munu memanga yao. Betime manga yao. Menina ina luta kukanga tima ve. Timi na ngana kukanga nge. Seke mutatu kana nge. Yale kana lemana kukatuka. Nge na boma. Sino pesi di kabe ambasi wabana nge kutia ve. Nge tula mpefe ya ngana dute. Anoke mpefe ve kubika. Ebima ya kulutila ina. Bana ya mayoko. Bameloma na biro ya mayoko. Bene nyosa bene kuta deja.
Kete kama bongo mungimba ya moyo Kete kama bongo mungimba ya moyo Batambour ben arrêté Bongi pas tous les noms à défiler. Mama Longis a défilé. Beto na kulomba kuna na njinji. Na manzima ya njinji betre lutaina nyoso tukana na bambongi. Na manima ya njinji bambongi. Kese kama bongo mungimba ya moyo. Alonga mambala watela mamubebe. Kese kama bongo mungimba ya moyo. Ina nyonso bureau ya nzinzi betre kutala representant ya bao mepwiza kubika dikabu inge ina mutu le kutwalisaka kuna ina nyonso kana kacha mbanja ya nzinzi bamezonza ke tata mezabisa beto yao ke beto bekote na deuxième étape et na kuzonza ti be sa valeur na titre yange bamezonza pe sa valeur na kiyunga yange pardon kiyunga ke dieke ba sauve kiyunga ke dieke mal à l'aise be pardon ikiko tata me changer étape mama bamezonza ke beto ko na deuxième étape ngai na ke solaka mama mungoyo bamezonza ke rende ke fona kaka mosi ki adi na beno aya ke sonya ka kote ko mame ya melomba tifungi fikinge bana kendo ina nyose ke ya sama ina ke buta masoki kana na Senegal papa desi ngile ke pakea mame bamezonza makabu yaya kula ekula yaya ekula yaya yaya kula mama loboko mayana na supu yange ina nyoso ke kunimtaka pete inwa ina nyoso na kati ya fwa pete na kupenda mekufuka na kumanisa pe ngemba kana kupia yaya kula ika iklabu ina go babula jaka ya ufioti na mama tezo ina yaya kula luta kuna posuke ngeke bulaka mama loboko sala pe mama loboko yange awa babezonza yao beto ko kubama lukengolo beto ko futuka manima ve lukengolo kilombo babe présenter beto ya pamba fe nina kuzonza ti faut dire que enveloppe peut kusalama sinon on va relever les gens de leur poste ma Ma chorale le moment de défilé. Ma choriste. Chorale une fois on a défilé. Otake na kulomba ina nyose na mbongi elengenge mukanisa chibetu bekumanisa ba département humain mbongi elengenge mbongi elengenge beno luta maboko na bana mbongi elengenge bula maboko na bao ngeke ya kutela makuna kutangu vana na tima ya musoki ve
Maboko na mbongi ya lengenge. Bameluta ya bao. Bamesala kitimbu ya bao. Bamezonga na mbongi malongiste se préparer. Mbongi malongiste. Mbongi ya lengenge ya ni tangu ya bendo ya kubika na makabu. Bamezonza kutala makabu ya mfumu pili na ve. Bareke vana rebelle mbasi bareke tala ya ve. Demandez bete me durer na fumu bete kipe ke même ya ve. Mais nous na défilé na tala kakiao. Nous na boule ya imbala be bonge munu, ya ikwang ya meni ya ve. Ya kaka be posa simu fana déjà matoko. Ya déjà bambarba ya ba moke kiye ni makondi ya. Bake tala kakima ya fumu ve mutatu ke kota ni na kima. Mbasi nge aussi ma saison de game. Donc bake kipe ke be lutaka kituka na sulu face. Mbongi malongiste. Swal kiloko na mkumuni ya beno. Ya mbongi malongiste. Tote desa oh. Mama ntina na défilé. Kete kama bombo mungemba ya moyo. Kete kama bombo mungemba ya moyo. Mbongi malongiste. Beno se prépare mbongi kwa tulendo. Mbongi malongiste. Tala bana yango. Bana kuzabika. Mchindi baka na kungenga lokona ne. Mchindi mwaba mbotete mosipiliai. Mame. Mbongi malongiste. Tote